Salut tout le monde, bienvenue une autre fois sur votre chaîne Français Facile One avec un nouveau cours intitulé Les temps du récit. مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم فرنسي فاسيل وان مع درس جديد بعنوان Les temps du récit أو أزمنة الحكي اللي هما l'imparfait et le passé simple. Donc, pour conjuguer un verbe à l'imparfait, nous devons connaître les terminaisons. Eh bien, tous les verbes ont la même terminaison à l'imparfait, sans exception. يعني أن جميع الأفعال في اللغة الفرنسية عندها نفس لي تيرمينيزون à l'imparfait بدون استثناء. وهاد لي تيرمينيزون هما AIS, AIS, AIT, EONS, EOZ, EONT. يعني أنا إلا باغي نصرف ان فيرب دو بروميي جروب تنعرفوا بأن الأفعال ديال البروميي جروب ما تنتهيو ب ER باستثناء ألي. ألوغ كلشي الأفعال اللي فيهم ER على فان اش تندير؟ تنحيد ER وتنزيد AIS على فان. لاحظوا معايا ليكزومبل في الخانة الأولى première colonne. Donc nous avons le verbe aimer, j'aimais. Aimer, ça s'écrit à l'infinitif A-I-M-E-R. مسحت ER et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté AIS. Et ainsi de suite pour les autres pronoms personnels. Pour le deuxième groupe, les verbes du deuxième groupe, الأفعال تنتهيو ب ER. Donc بحال finir, je finissais. La même chose, حيدت la marque de l'infinitif وزدت AIS à la fin pour conjuguer le verbe à l'imparfait, ainsi de suite pour le reste des pronoms personnels, comme tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Troisième groupe, je venais, tu venais, elle venait, nous venions, vous veniez, il venait. Donc c'est facile, et vous remarquez bien, nous avons la même terminaison qui se répète à la fin de chaque verbe, ou bien de tous les verbes, quel que soit le groupe. إذن quelles sont les valeurs de l'imparfait؟ يعني لاش يصلح l'imparfait؟ انا باغي نكتب اون histoire ولا ان بوتي ريسي، لاش غندير l'imparfait؟ لاش غيصلح لي في لو تكست؟ quelles sont ces valeurs؟ إذا la première valeur ان l'imparfait sert à décrire الوصف، يصلح الوصف. باش نوصف شي شخص او شي مكان او شي حاجه تنحتاج l'imparfait وتنستعملو معاه ان adjectif، نعت او صفه. يعني تنقول مثلا elle était beau، عندنا لو فيرب être à l'imparfait وزدنا معاه l'adjectif beau باش نوصفوا داك الشخص بانه جميل او كان جميلا. Donc ses yeux étaient noirs, c'est la même chose comme vous le remarquez. Nous avons le verbe conjugué à l'imparfait ومتبوع باش بان adjectif اللي هو noir. Deuxième fonction, l'imparfait exprime l'habitude، يعني تعبر على العاده. اش قصدو بالعاده؟ يعني شي حاجه تنديرها عندي العاده انني نبقى نديرها تتكرر معايا chaque jour ولا chaque heure ولا chaque année ولا chaque mois je sais pas. D'accord? Ça veut dire elle se répète، يعني تتكرر. Il exprime l'habitude et s'emploie pour des actions qui se répètent. Généralement un adverbe permet parfois de le repérer. Exemple, لاحظوا معايا l'exemple, je visitais ma tante. تنزور خالتي امتى؟ كل جمعة. يعني أن هذا الحدث يتكرر كل جمعة، الحدث ديال الزيارة. Donc il faisait du sport tous les matins. Il faisait du sport quand? Tous les matins. يعني عنده العادة أن كل صباح تيفيق وتيدير الرياضة. D'accord? Il faisait du sport. Alors, troisième fonction, bien, troisième valeur, ou la valeur telle اللي هي l'imparfait exprime la durée. Elle exprime la durée. Ça veut dire une action qui dure dans le temps. Je regardais la télévision. Ça veut dire une action qui dure dans le temps. لا حدث مستمر في الزمن. Maintenant, passons au passé simple. Alors, nous allons voir comment conjuguer un verbe au passé simple. Quelles sont les terminaisons des verbes au passé simple selon les groupes et quelles sont les valeurs du passé simple. غادي نشوفوا كيفاش نصرفوا فعل في الباسي سامبل ولاش يصلح الباسي سامبل بحال كيما شفنا مع لامبارفي. دونك لي تيرمينيزون دو باسي سامبل كيما شفنا مع لامبارفي نفس الشيء تقريبا بالنسبه للافعال اللي هي ريغولي ولا اللي تطبق على قاعده ديال الصرف والتحويل. دونك نو افون 4 تيب دو تيرمينيزون او باسي سامبل، عندنا 4 ديال الانواع على حسب لي جروب. Alors, en fonction de la terminaison du verbe, ça veut dire le groupe dial, la chaîne tami, premier, deuxième, troisième. D'accord? Alors, premier groupe, c'est un verbe du troisième groupe qui se serve de le verbe du premier groupe. Le verbe et on ajoute AI, AS, A, accent circonflexe MES,
A-T-E-S, E accent, R-E-N-T, accent grave bien sûr. À titre comme exemple, ou chanter. Chanter, j'efface E-R, ou tenzit A-I, pour je. Pour tu, j'efface E-R et j'ajoute A-S. Pour il, ou bien elle, ou bien on, j'efface E-R et j'ajoute A. Et ainsi de suite pour le reste des pronoms personnels. Donc pour le deuxième groupe, nous avons et même pour des verbes de troisième groupe تقريبا نفس تتصرفوا بنفس الطريقه. الا خدينا finir مثلا finir de verbe de deuxième groupe je finis تنحيدو er وتنزيدو yes je finis اللي هي la terminaison bien sûr ديال passé simple du verbe du deuxième groupe tu finis il finit nous finissons vous finissez il finir etc. Certains verbes du troisième groupe se conjuguent ou bien ont à la fin US, US, UT, UMES, UTES, URENT. بحال le verbe être مثلا. إلا خدينا être غادي نصرفوه في الفيتور في الباسي سامبل. اش يعطينا؟ Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Venir et tenir et les dérivés ديالهم venir, parvenir, devenir, etc. تتصرفوا de la même façon. INS, INS, INT. Alors, je vins, tu vins, il vint. Par exemple, comme je tins, c'est le verbe tenir. Venir, je vins, etc. Donc, malheureusement, il n'y a pas de règle générale pour savoir si un verbe a une terminaison avec I ou avec U. Il faut malheureusement apprendre la liste par cœur. Donc, la conjugaison كاين لي فيرب اللي هما irréguliers اللي خصهم يتحفظوا كيما هما. ما كاينش شي قاعده جاهزه اللي تقول لنا كيفاش تصرف ان فيرب ديال الترويزيام جروب. تناخذوا لي تيرمينيزون ولكن تيبقى فقط يعني باش تاخذ فكره اما باش تصرف دونك tu dois apprendre la conjugaison par cœur. Alors, les valeurs du passé simple. À quoi sert le passé simple كما قلنا l'imparfait لا الشيء لا نشوف le passé simple حتى هو لا الشيء لا في une histoire ou bien dans un récit. Donc le passé simple exprime une action achevée. مثلا تنقول لا كلوش صونا دق الجرس الجرس صونا يعني صافي لاكسيون انتهت ما غاديش تبقى مستمره في الزمن طاحت الشتاء باغ اكزومبل لا بلوي طومبا d'accord deuxième valeur c'est il coupe l'action durable exprimée à l'imparfait عطيت un exemple لان الباسي سامبل تيقطع l'action durable اللي هي مستمره معبر عنها بالامبارفي الباسي سامبل تيقطعها خذ معايا l'exemple le professeur expliquait la leçon يعني الاستاذ كان تيشرح الدرس داك لو فيرب اكسبليكي راه الان بارفي ولكن شنو وقع سودان فجاه ان اليف كريا صرخ شي واحد في القسم دونك هذاك لو فيرب كريي كي كونجوغي au passé simple غيقطع لنا l'action durable exprimée à l'imparfait. Le passé simple peut également introduire une succession de faits courts يعني واحد التسلسل ديال الاحداث اللي هي قصيره يعني ما تدومش في الزمن il parla هضر se tut صمت repris عاود استمر في الخطاب ديالو بي شرب واحد جريمه الماء وشكر الناس يعني هذا الشيء ما دامش في الوقت يعني دي اكسيون كي سون كور دون لو طون داكور سو سون دي في كور يعني احداث متسلسله وقصيره باردون لو باسي سامبل تعبرنا على احداث قصيره ومتسلسله qu'est-ce qu'il faut retenir donc le passé simple présente une action passée complètement achevée كما قلنا تيقدم واحد الفعل اللي هو منتهي في الزمن accompli et bref قصير bref يعني قصير ما تيدومش في الزمن il exprime aussi une action importante شي حدث مهم qui vient parfois interrompre كما قلت لكم تيقطع الاحداث المعبر عنها بالامبارفي le professeur expliquait la leçon soudain un élève cria هنا اللي فاد لو دوزيام فالور ديال لا دوزيام فالور ديال الباسي سامبل il vient parfois interrompre le déroulement d'une action exprimée à l'imparfait شرحناها دونك تيقطع حدث معبر عنها à l'imparfait شنو هما لي فالور دو l'imparfait l'imparfait exprime une action passée حدث تاهو في الماضي dont le but et la fin ne sont pas précises ما عارفينش لا امتى بدا ولا امتى انتهى donc il sert à décrire le décor où les actions du passé vont se dérouler elle sert aussi à exprimer une habitude كما قلنا تعبرنا على شي حاجه اللي عندنا لابيتود ولا كي سو ريبيت العاده تنديروها او اون سيمultanéité اش نقصدوا سيمultanéité جوج الاحداث تيوقعوا في نفس الوقت مثلا je regardais la télévision pendant que ma mère préparait le couscous je regardais préparer نفس الافعال تيوقعوا في نفس الوقت
Remarque, le passé simple est plus utilisé à l'écrit. Donc passé simple ما تنستعملوش في l'oral يعني باش نهضروا هكا بيناتنا مع الناس ولا تنديروه pour écrire يعني à l'écrit باش نكتبوا un récit notamment dans le récit. Donc voici une série d'exercices tirés de l'œuvre ou bien du livret de l'élève de la première année l'heure de français, donc sur la page 23. Donc je vous propose cette série d'exercices. Vous pouvez les faire et laisser les réponses dans les commentaires et je vais répondre à vos questions. Donc هادو مجموعة ديال التمارين حاولوا ديروهم وديروا لي ريبونس في لي كومونتير، وإذا كان شي تساؤل طرحوه في لي كومونتير مرحبا بكم وأنا مستعد نجاوب على أي تساؤل أو أي سؤال تيخص هذا الدرس. شكرا على حسن الانتباه. Merci pour votre attention. À la prochaine leçon, Inch'Allah.